Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Mon naam Sani Khan. Moi kor deu ihotor sobare kan. Aru enuka aslita video june banabo ihotor mare diu kan. Ahok tenhole beshi der nogoro ajir rose video to arambho koru. Aji video to arambho koru. Pithibir enuka eta pranir uporot juntu prani niki ji khomoyte mane jikono eta khomoyte jikono kand eta kori dibo pare. Ahok tenhole sai lo ei অদ্ভুত প্রাণী তো যদি ৰবা 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 এই ইমান ফুটি পাপ এইটো কি কিমান মাহত পৰে 3 মাহতে চাবা আকৌ তুমি যি একদম নাচিছা নহয় এইটো তলৰ পৰা 3 মাহ হৈছে উলাই যাব আকৌ চাবা তলেদি আৰু ডাঙ্গাত্ৰী বেক সাইডে যোনটো আছে হিৰ মেনেজাৰ না ক্যামেৰাম্যান না কি হয় তো অলপ ভালকে থাকবি এর ভিডিও ইমান উলাই না থাকবি তো বোঝাও নহলে একদম পুরা ভালকে জানাই নাই মোর নাম কি কমলেশ সানি খান মই করদু সবরে কান আর এনেকা ভিডিও তোতে বনাইছ না তোর মারি দিম গান ওই ডাঙ্গাতি অলপ ভিডিও গলা ভালকে বনা এগুলা কি একদম মানে যাতা আর মানে নাকি তো দিছু র নেক্সট ভিডিও এইটো পাইছো আজি এইটো এটা বনাই আছো নেক্সট আৰু তোর পুরা চাই থাক A few moments later. तो तू ये सब करेगा मतलब तो हाथ उठा रही है तू मेरे पे तो और क्या करूं फिर गुस्सा आ रहा है ना मुझे तो भाई क्या वाह वाह दीदी करने का टाइम पे तो बड़ा मजा ले रहा था अभी दीदी को गुस्सा आ रहा है बहन जो चुतिया समझ के रखा है क्या हम लोग तो भाई क्या हो गया गुस्सा की चीज का आ रहा है भाई मन था मेरा कर लिया मैंने लिपस्टिक का ही तो निशान है लंबाई थोड़ी है हाँ भाई का मन था कर लिया तो क्या हुआ लंबाई थोड़ी ना है अरे मैंने स्टैम्प दे दिया ये कर दिया वो हाँ कर तो दिया। भाई हो गया हमारे बीच में अब रात पूरी रात रुकी थी तो क्या बंदा बंदी पूरी रात कुछ करे ना ऐसा हो सकता है चुतिए ये सब चीज ना बंद कमरों में करो ऐसे कैमरे के सामने हटने का जरूरत नहीं है ओ मैं तो भूल ही गया था चुतिए को तो व्यूज भी तो चाहिए One eternity later. तुझे ढूंढ ढूंढ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ इसमें भाई का कोई गलती नहीं है बगल वाली को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी वाइफ को ही नीचे गिरा दिया वाह बढ़िया सही खेल गए भाई गाइस তেনেহলে আজিৰ ভিডিওটো ইমানলৈকে আছিলে বেছি দীঘলীয়া নকৰো আৰু ভিডিওটো কেনে পাই চাই কেনে প্লিজ কমেন্টত জনাব আৰু ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আপোনালোকে এতিয়ালৈকে 75% মানে ভিডিওবোৰ চাই কিন্তু সাবস্ক্রাইব নকৰে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তেতিয়া মই নতুন নতুন ভিডিও বনাত মানে অলপ ভাল লাগিব হয় না নহয় আৰু ভিডিওবোৰ শেয়াৰ কৰি দিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব ধন্যবাদ আজিলৈ Wake up to reality.